Pakilala mo kami. Pakilala mo kami. 40 days video. Nanay saka... Pakita mo si nanay. Nanay ito. Oh, ito. Oh, tapos ako. Next. No. Ate Gigi. Ate. Ate Gigi. Oh, next. Ako. Ate Pretty. Oh, next. Ate Audrey. Oh, next. RD. Sana masali ako. Sino ko? Ate Collie. Oh, next. Papu. Hindi. Hindi, ito. Sino to? Ate Dika. Oh, ito. Nanay. Ate Sam. Ito. You know, nasa dulo. Papu. Papu. And? Mamu. Yay! Okay, say bye guys. That's it for today's video. Bye-bye, guys. Today to the video. Today's to the video.